हुइजा कक्टमानि बिसिंति क्राक सालो रेल मालखुंबाय फातार हास्टेआव थांना नायनाय बिहारनि खरकसा बुरिनि यागो मानजाका काइब्रै पेकेट सिदि क्रान काइब्रै पेकेट बिसिंगो तंगो 10 केजि सिदि पाटिमुंनि यागलो सुनीता देवी मुंगै अबरिनो रमखा तेलियामुरा थानानि पुलिस जुदा लामा तैखे फातार हास्टेआव सिदि क्रान तलांनानै थांगै हाइनो तेलियामुरा पुलिसनि यागो मानजाका बिहार हास्टेनि खरकसा बुरै ककसिलचा मंत्रिफ्रा हास्टेनि सिदि क्रान फातार हास्टेआव रहरनानि बागै सिदि बानिया ख्लायनाय रकबाय दिल ओंलायजाक जिआरपि रेल पुलिस हिनै आबनि बागै सालसा सालनि यागुलो हास्टे पुलिसनि यागो मानजाकमानि चया सिदि क्रान तैजाक फातार हास्टेनि बुरै रक हुइजा कक्टमानि बिसिंति क्राक सालो रेल मालखुंबाय फातार हास्टेआव थांना नायनाय बिहारनि खरकसा बुरैनि यागो मानजाका काइब्रै पेकेट सिदि क्रान काइब्रै पेकेट बिसिंगो तंगो 10 केजि सिदि पाटिमुंनि यागलो सुनीता देवी मुंगै अबरिनो रमखा तेलियामुरा थानानि पुलिस মহিলার লগে আরো 5 জন আছিল এরা গাজা লয়ে গেছে গা রেল দিয়ে क्या नाम है आपका? हाँ আজকে দুপুর 12টা 5 মিনিট নাগাদ আমার কাছে খবর আছে যে তেলিয়ামুরা রেল স্টেশনে এলাকায় একজন মহিলা কোনভাবে এখানে ঘোরাঘুরি করছে সন্দেহজনক। অ্যাকর্ডিংলি আমরা এখানে স্টেশনের কাছে গিয়ে মহিলারে পাইলাম। মহিলারে প্রায় ওখানে মহিলারে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং মহিলার তল্লাশি চালিয়ে মহিলার কাছ থেকে টোটাল 4টা প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়। 4টা প্যাকেটে অনুমান 10 কেজি গাঁজা ছিল। জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারি ওনার বাড়ি খাগড়িয়া ডিস্ট্রিক্ট বিহারে। ওনার নাম হচ্ছে সুনীতা দেবী। উনিকে কি মানে কইতে আনতেছিল কই যেতেছিল জিজ্ঞাসাবাদে ওনার কাছ থেকে জানতে পারে যে ওই গাঁজাগুলো উনি আগরতলা থেকে নিয়ে এসেছিল বিহারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। চলো এটা তো